Good morning. Medyo matagal po tayo guys na hindi nakapag-video guys, no. Gawa ng 4 days po tayong naggawa ng ayan, timonel kasi sinama po natin yung ating timbering. Yung mga kahoy natin guys na pantimber, no, mga round log. Mas matibay po yan. Saka sa na kawayan. Ayan po yung timonel natin na bago guys. Ayan. So yan guys, no. Lalabas din po tayo ng tubig guys. Kasi medyo malakas po yung water source guys eh. Yan guys, oh. So yan guys. 36 feet na po tayo guys. Tapos may tinamaan po tayo mga relevant marker po guys, no. Yan guys, no. Paano po mag-akyat ng tubig guys. Aray ko guys, alis tayo guys. Okay. Ayan guys. Okay yan guys, no. Yan. So pang 19 na timba na guys. Siguro mga 25 na timba, no. Bansay mga baris. Dito po yung relevant marker natin guys. Na tinamaan po natin sa 37 feet, no. So guys, napakagandang tignan guys. Ayan guys, oh. Gold dust guys. Ayan guys. Kinang-kinang guys, no. Ayan guys. Ayan guys, kintab-kintab guys, oh. So guys, kita nyo guys, gold dust po siya. Nasa simento hinalo guys, no. Guys, saka marami po to siya guys. Guys, kita nyo po guys. Guys, no. So po yung kinang-kinang niya guys. So tatanong po natin sa ating magaling na mentor, no, Sir Chris Sniper. Siya din po yung nag-remap nito guys. Tapos yun guys, ito po yung tinamaan natin sa 37 feet po guys, no. So yun guys, mga gold dust po siya. Tapos ito guys, ayan, biyak yung tumoy. Yan guys, oh. Dilaw ng dilaw guys. Tapos heart po siya guys. Heart. Tapos ayan, may gold dust. So ayan guys. Tignan nyo guys. Klarong klaro guys. Dilaw na dilaw. So ito guys. Tapos itong simento guys, pagbiyak natin. Kaya simento po to guys. Ayan guys. May bilog sa gitna na color dilaw. Para na rin po sa shell ang shape. So guys, tapos itong kristal pa rin po guys, oh. Kasabot mo ng mumuho sa kanon guys. Mga onta na mumuho. Ana siya kadagko guys, so murag munggo guys, no. Yan, nabalot po siya ng kristal guys, no. Hindi na po natin siya binuhusan ng ano, kasi para po puti, pero kristal po siya guys. So ito po muna guys, no. Mga boulders na nakuha po natin guys. Ito yung iba guys. Guys, daming gold dust guys. Guys, thank you. Hello guys, magandang umaga po guys.
Ito na naman po tayo sa ating ano guys, presyon guys, no? 41 feet na po tayo guys. So nakuha po natin guys sa bali 2 yards guys. Puro siya mga ano guys, boulders na may halong mga gold dust guys, no? 41 feet na po to guys. Ayan guys. So ayan, hanggang dyan may boulders pa po yan, no? So ito po yung mga boulders guys na may mga laman pong gold dust guys. Mas gaganda po nung ibang ano guys, no? Ayan guys, kita po guys, yan guys, ang gold dust po yan guys. Pakarami guys. Yan. Gold dust po yan guys. Yan pa guys. Ito po yung boulders na tinamaan po natin guys. Mula sa 39 feet hanggang dito guys, no? Yan guys, oh. Ito guys. Yan guys, no? Ang dami guys, mga gold dust. So, itong simento na to guys, ayan guys, may butas. Ayan guys, oh. Butas po yan guys. Tapos ito pa guys, nagtapok guys na gold dust guys, oh. Guys, kita mo guys, ang ganda guys, no? Pagkakinang niya guys. Guys, may kinang, hinalo po siya sa simento guys. So yan po guys, oh. Mulang bula po yan guys. Guys, simento po siya talaga guys. Ayan guys, abing gold dust guys. Halos lahat to mo biyak na bato guys. Yan guys, ang ganda guys, no? Gold dust. So simento po siya guys, kaso mabiyak siya kasi yung gita yan gold dust guys, eh. Paganda guys, no? So nasa gitna lang po siya guys. Pakarami po niyan guys. Tapos may isang magandang marker tayo ngayon guys. Ayan guys, oh. So maganda guys, no? Gold dust na gold dust guys. Saka nilagyan na natin yan ng mercury guys. Hindi po siya nagbago, no? Naninilaw pa rin po guys. Sobrang dami po guys. Yan guys. Guys, naninilaw po ang ating gold dust guys. Yan guys. So ito guys, makapal guys, oh. Guys, kapal yan guys. Yan, oh. Ito guys, makakapal sa kanila guys, oh. So, guys, dami po yung kinang niya guys, no? So dito po tayo guys naman. Itong dolphin na to guys, oh. Sinin nyo guys, itong dolphin na to guys. Aray ko, mabigat guys. Guys, dolphin po siya guys. Guys, yan, dito po nakatingin, pero nakuha to guys, kaganan to guys, eh. Ito yung formada niya guys, ilalim yung ulo, pasisid guys, no? Ito pa guys, oh. Bilog. Tapos yung isa guys na guys, so grabe, no? Lahat halos to guys na nabiyak itong mga boulders nito. Mga ano guys, may mga gold dust. Tapos ito pa guys, oh. Pansinin nyo to guys. Yan guys. Tapos ganyan natin guys, para makita nyo guys, no? Pagagandang figure to guys, eh. Parang helmet po kasi yan guys, oh.
Yan, ganyan po siya guys. Tanggalin natin guys. Ayan guys. Charan. Ayan, may ulo guys. Tapos ayan siya guys. Parang helmet po to siya guys eh. Guys, kita mo guys, malalim. So, yan po yung ulo niya guys. Tapos pag itakip mo guys. Ayan guys. Ayan guys. Takip natin guys. Saan ba yan? Ayan guys. Takip natin sa ulo niya. Ayan guys no. So takip siya guys. Buksan natin guys. Ayan. So napakaganda po guys no. So yan po yung porbada niya guys. May helmet po siya guys no. Okay guys. Ano na lang po natin sa ating magaling na mentor no. Circle Sniper. Ano po yung sunod nito guys. 41 feet na po tayo guys eh. So almost 2 yards guys. Tinamaan natin to lahat ng mga boulders na to guys. So itong simento na to guys na may butas talaga guys. Guys, kita mo yung ano guys oh. Ayan guys oh. Ayan. Tagos yung puti na yan guys. Butas yan. No? So yan guys. Ayan. Guys. Thank you guys. Salamat po sa ating magaling na mentor na si Circle Sniper. Tinamaan natin yan. Po. Guys, magandang hapon po guys no. Ito po yung ano guys, kuha natin sa 13 meters. 13 yards guys. Ito po yung tinamaan natin guys no. Napakalaking hugis ulo guys. Tapos pansinin nyo guys, may ano dito. May kanal. Yan guys, may kanal. So bumula guys no. So, yan po siya guys, yung kanal niya. Susukatin natin guys. Yan guys, oh. So, yan guys. Noibi haba yung kanal guys. Tapos, yan guys, may butas. Kung pansinin mong ganyan guys, ayan may kanal. So, yan ang butas. Tapos, yung lalim ng butas niya guys. Para to siyang ulo guys eh. Tapos ito li guys. Yan guys pansin nyo guys. Tusok natin guys. Yan guys. So hanggang dito guys. Yan guys. Tusok na bro. Hanggang dito yung lalim guys. Kasi wala na yan guys oh. Yan guys. So hanggang dito lang guys. Yan guys. Sukatin natin guys ilang inches. 5 inches guys yung lalim ng butas na to guys. Ayan guys no. Oh, 5 inches guys. So parang ulo to siya guys. Tapos pag sukatin mo to guys, ang haba nito guys. Parang ulo na to guys. Ayan guys, so 1 feet guys oh. Yan mo guys Ayan guys. Saradong 1 feet. Guys no. Yung haba niya. Tapos pag ganunin mo guys dito sa ano niya. Oh, noibi. So itong hiwa dito guys, pag ganunin mo. Ayan, noibi din no. Noibi. Tapos 5 itong butas guys. Tapos pansin nyo kanina guys, kumulo naman oh. So lagyan ng chemicals guys. Simento po talaga siya guys. Tapos ayan guys oh, yung tunog guys oh. Sabihin nyo guys, ano to, lupa guys. Ayan guys. Napakatigas guys. Ayan guys. Ayan simento guys. Tsaka kita mo yung butas yan guys, hindi gawa-gawa guys. Yung butas. Tingnan mo guys. Ayan guys, yung tubig na ligay natin. Ayan guys. Biakin natin mamaya guys. Pag ganunin mo siya guys, ayan, para itong tangkugo no. Ano yung tangkugo guys. Ayan guys oh. Tapos dito guys, napakalaki. Bilog siya ulo guys. So ayan siya guys no. Ayan guys. So ayan.
pag ginano mo guys, yan. Patayuin natin guys. Para siyang banga guys. Agay, aray. Ay, hindi siya mahirap ipatayo guys kasi bilog yung dulo guys eh. Kung ganoon, ayan guys, kung ganoon mo guys, para siyang banga guys, no? Parang jar. Ayan guys. So, kaganda guys, no? Yan yung paikot-ikot guys. Ikot-ikot lang po tayo guys, kahit naipit na yung tiyan, no? Kasi yung purmada niyan guys, parang tiyan natin, no? Yan. Yan guys. Wag ganyan guys. Para talaga siyang jar. Ay! Ayun guys, naligid at gumulong. Ayun guys, ipatindog mo ng ayos guys. Ayun guys, no? Dahil bilog kasi guys at mabigat. Yan po siya guys, no? Tapos itong shell kayo guys, oh. Patindog mayo guys. Shells na siniminto guys, no? So, yan guys, tumayo na po siya guys, no? Pagaganda guys, yan po yung formada niya guys. Guys, tanong po natin sa ating magaling na mentor, no? 12 feet po yung haba niya. 12 feet, sorry guys, 12 inches, 1 feet 1 foot. So yan po guys, no? Napakaganda. Ganda pala guys pag maghapa ng video guys, no? Hawing aking binti guys, picture natin guys. So guys, ito po yung biniyak natin na parang jar guys, no? Ayan guys. So ito po yung butas niya kanina, diretso po dito, no? So ayan, no? So yung laman po sa loob guys, ayan, bilog guys, ganyan, no? Klaro na po sa video guys. Biniyak natin ito sa ayan. Ayan guys. Tapos ayan, ito yung kabiyak niya. So, ito po yung parang laman niya guys, no? Ayan. Para siyang avocado na may liso sa gitna, no? So wala pong indikasyon guys sa may laman yung itak. So yan lang po siya guys, no? Ito guys, kunin natin to guys. Parang ano lang siya ng ano guys. Ito yung kabiyak guys eh. Yes. Matigas guys, no? Yes. Ating inuklab guys, ating inukang. Para makita natin na ano niya, parang may buto. Ang buto ng avocado. Oh, so ganyan lang po siya guys. So wala po siyang laman. So pabiyak natin guys. Ipadituluyan na natin. Ayan guys, oh. Ayan po yung reaction niya guys. Guys. Ano yung nagpiprito ng ano guys, no? Piprito ka ng bato. Siminto. Guys. Ano po siya ka-reaction. Talagang puro. So pabiyak po natin guys. Hindi, gaw, bukada na gaw. So sabi po ng ating magaling na mentor, Sir Chris Sniper, siya din po yung nag-remap nito guys. Sabihan niya tayo bantayan yung, kasi may tamago tayo maliit na kuha eh. Kaya niya bantayan sa baba niyan, may makukuha kaming malaking tamago na 1 feet na sukat. Ito guys, talagang 1 feet po yung sukat niya. So ayan lang po yung naman niya guys, no? Saradong ano guys, parang may buto lang po siya guys. So ayan guys, oh, yung laman niya. May gold dust po pa rin siya guys. Ayan, oh, gold dust lang po yung laman. So ayan guys, gold dust lang din po yung laman. Sinasabi ng ating magaling na mentor na si Sir Chris Sniper na may tamago tayong makukuha. Ayan guys, pag tinignan mo guys, para lang po siyang buto guys. Oh, ayan guys, bilog guys, bilog yung guys, di ba? Ayan. So ito po yung pinagkuhanan. Para siyang avocado guys, may buto sa gitna. So wala pong indikasyon guys na may laman. Ano lang po talaga siya guys, liin marker. Guys, thank you. Salamat po kay Sir Chris Sniper. Ito po Sir Chris, kaganda po guys, no? Thank you po.